ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ଏବଂ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମଛୁଆ ସାହିଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋନାଲିସା ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜୟର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି। शेख शाहरुख, मानसी सेन, मानसी साहू, सुषमा रावलଙ୍କ समेत बहु कଂଗ୍ରେସ समर्थक जोग ଦେଇଥିଲେ। लोक माने तो ये बहुत भिन्न अक्षम व्यक्ति माने अछंती जो मानू देखिकी एक्चुअली मो आखिर लुह भी रोनी जोटा कि मु कंट्रोल करि पारुनी कहीं ना एते परिस्थिति रे थिबा बेले लोक माने तांको सरकार कोनोसी सहाय्य करूनी एवं जो मानकर भत्ता नाही से मानकु मध्य भत्ता दिया जाउ नाही जहार भत्ता दिया जाइछि ताकू पुनर्बार दिया जाउछि। जो माने बीजेडी सपोर्टर से मानकु दिया जाउछि, जो माने बीजेडी की सपोर्ट करनांती से मानकु दिया जाउनी। तेणु मु तांको एतिकी प्रतिश्रुति देइछि जे मु आसिले आपण मानक सहित रहिबी एवं आपण मानकर जहाँ जहाँ समस्या अछि ताकू निश्चय समाधान करिबी एही प्रतिश्रुति मु तांको देइछि। विद्यालय तो समस्त कार्य हबो कहीं ना कार्यालय लोक माने आसी तांकर जहाँ दैनंदिन प्रॉब्लम एवं जहाँ जहाँ तांकर 5 वर्ष 25 वर्ष वाला प्रॉब्लम्स रही से सब प्रॉब्लम को आमे एठी सॉर्ट आउट करी।